Then saya akan start kongsi. Alright. Alright. Halo, selamat malam semua. So hari ini kita berkumpul sekali lagi dalam Zoom dan juga dalam Facebook Live di dalam grup Atomic Experience. So untuk malam ni kita akan kongsikan satu produk yang sangat-sangat menarik dan hebat daripada Korea Shopping Mall. Tak ada lagi di Malaysia. Setakat ini dia cuma available di Korea sebab dia baru dilancarkan lebih kurang 1 bulan yang lepas. Okay? Ya, produk ini telah saya mention dekat live saya sebelum ni, di mana sebelum ni saya ceritakan tentang Atomy Soya Shake hari itu kan, masa saya live minggu ini juga. So produk yang saya kongsikan hari ini adalah kita panggil Atomy Synergy MPU. Okay, memang panas, still hot daripada oven, alright. So bagi kawan-kawan anda yang ingin melihat live ini ataupun yang ingin mengetahui tentang produk ini, so anda boleh jemput mereka untuk terlihatkan live yang sekarang tengah berlangsung di grup ini sebab it's a closed group, so hanya orang ahli-ahli kita yang dalam grup ni boleh tengok. Pada masa yang sama, kalau kawan member-member anda yang belum lagi sertai grup ini, yang your new member, sila invite mereka untuk join this group supaya mereka boleh tengok balik video ni kemudian. Okay. So produk yang dimasukkan tadi ialah Atomy Synergy MPU. So kotak itu saya akan ambil kotak dia. So kotak itu lebih kurang saiz ini, yang cute ini, okay. Tak besar sangat, tak kecil sangat, just nice, okay. You see my hand here, okay. Dekat depan sini dia tulis Atomy Synergy MPU. Now kelebihan produk ini, okay, kalau anda buka kotak dia, okay, kotak ini, okay, kalau anda lihat di sini, okay. Kita ada satu kertas, okay. This is the kertas, okay. This is the kertas, okay. Semua dalam bahasa Korea. Tak apa, nanti Jessa akan translatekan, okay. Okay, all the menu kat sini depan. Lepas tu bila anda buka kotak dia ini, okay, anda akan nampak di sini satu kertas yang menutupi atas permukaan ini. So anda boleh buka kertas ni, okay. Dan anda akan nampak, okay, ada 4 botol bawah ni, okay, di mana dia ada kod 0, 1, 2, 3. So ada 4 MPU dengan 4 tudung atas ni, okay. Nanti saya akan terangkan macam mana nak gunakan produk ini. Nah, produk ini adalah semua adalah MPU. Maksud MPU ialah produk dengan kandungan yang aktif yang sangat-sangat tinggi, okay, very effective, dan dia adalah digunakan on top of kita punya skincare. Maksud dia kalau kita cuci muka kan, seperti kalau kita pakai evening care set, kita pakai cuci muka, then kita akan letak toner, then kita boleh letak MPU, alright. Apa MPU, then kita boleh letak pula kita punya cream, contohnya night cream, ataupun kita panggil nutrition cream dekat Atomy. Okay, semua krim-krim itu adalah digunakan selepas MPU sebab kita gunakan skincare daripada yang paling cair ke paling pekat. Lagipun MPU ni kalau kita letakkan krim lepas MPU, dia akan lock ke semua benda-benda yang bagus yang kita masukkan ke dalam kita punya muka. Okay, so apakah kelebihan produk ini iaitu Synergy MPU? Okay, saya akan share slide lepas ni, tapi sebelum saya share slide, saya akan hari ni saya akan start activating the first one. Okay, so produk ini sangat special. Dia tak akan, sebelum anda pakai, dia kena activate dulu. Okay, macam dia kena di on kan, baru you boleh pakai. Okay, you kena activate dia. Okay, so saya akan kongsikan dia punya slide sekejap lagi ya. Okay, let me share the slide here. Okay, dalam slide ini saya mungkin Jessa akan kongsikan ke semua slide sebab slide ini sangat detail. Ada part yang mungkin saya akan skip supaya kita akan go to yang perkara-perkara penting yang saya nak kongsikan di sini. Okay, so kalau bagi mereka yang tengok di Facebook sekarang secara live dan ada yang di Zoom,
Okey, anda boleh tag kawan-kawan anda yang berminat untuk ketahui produk yang sangat hebat iaitu Atomy Synergy MPU. Now, program kenapa produk ini diberikan nama Synergy MPU program? Sebab dia adalah satu program. Okey, program selama 4 minggu. Okey, program yang intensif selama 4 minggu. That's why dia ada 4 botol MPU inside this kotak. Alright. Now, produk ini kalau anda tahu di pasaran, kalau produk-produk yang MPU sebegitu yang ada campuran, okey, activation MPU seperti ini di pasaran, kalau yang jenama lain dia berkos dia adalah boleh mencecah sehingga 5,000 ke atas untuk treatment selama mungkin 5-6 bulan. Itu pun kadang-kadang kita terpaksa pergi ke salon, kita terpaksa pergi ke tempat yang orang buat skin tu ataupun kita panggil pusat-pusat kecantikan untuk buat treatment-treatment yang special ni. Sebab Atomy tahu musim COVID ini ramai orang susah nak pergi ke salon ataupun pergi ke tempat orang buat muka kan, nak cantikkan muka. Jadi Atomy terkeluarkan Synergy MP program yang telah di research selama 4 tahun di Korea sebelum mereka release this product pada tahun ini. Okey. Jadi produk ini adalah paling penting, dia adalah membolehkan kita mengalami perubahan wajah hanya dalam 4 minggu sahaja, 1 bulan. Okay, 1 month, 4 MPU for 1 month lah, 4 weeks about 1 month, right? 4 minggu ataupun sebulan, satu intensif rawatan for your face, alright? So this is the program. Now, kenapa dia ada 4 MPU? Sebab dalam MPU ni, dia setiap MPU akan digunakan setiap minggu. Alright, setiap minggu guna 1 MPU. Now, 4 MPU ni dia mampu merawat ke semua masalah kulit yang biasa dihadapi oleh kita. Alright, sebab dia ada 4 jenis. So 4 jenis akan cover beberapa jenis masalah kulit yang utama yang saya akan terangkan nanti. Okay, so dia adalah rawatan intensif selama 4 minggu secara sistematik. Maksud dari sini ialah Atomy telah buat kajian dan mereka telah menyusun MPU ni memang ikut urutan dia. 0, 1, 2, 3. Alright, jangan pandai-pandai, guna 3, 2, 1, 0. Nanti meletup muka. Tak meletuplah muka kita maksud saya. Kita follow the step, right? Now, the first step kenapa dia 0 bukan 1, dia start dengan 0, 1, 2, 3. Dia bukan 1, 2, 3, 4. Sebab the 0 tu, yang code 0 tu sebenarnya adalah satu asas untuk kita sediakan kulit kita. It means it's preparing your skin to able to accept the 1, 2, 3 punya code selepas itu. So dia macam ada kunci lah. Kunci pertama, you 0, you open, unlock your face. Then you put code 1, code 2, and code 3. So ingat, systematic. 0, code 1, code 2, code 3. Jangan pakai suka hati. Okay, ikut suka. Minggu ini code 3, minggu depan code 1, nanti suka-suka code 3. Jangan. So please follow the code accordingly. Okay. Dia mempunyai formula bahan aktif yang berkesan dengan kepekatan yang sangat tinggi. Very high dosage of the active ingredient. Now, bahan aktif seperti yang dikatakan ini biasanya dia kurang stabil sebab dalam jagaan kulit kalau bahan itu lebih premium ataupun dia sangat-sangat pekat dan juga sangat-sangat tinggi kandungan dia, biasanya dia akan cepat hilang, cepat rosak. That's why dia susah. Kalau kita nak hantar dari Korea ke Malaysia, mungkin kalau seminggu 2 minggu barang kandungan aktif tu sudah hilang. Itu sebab dalam produk ini dia perlu diaktifkan. Dia perlu diaktifkan sebelum digunakan. Alright? So that's why dia sangat fresh. So bila you aktifkan bahan aktif tu, MPU ni, jadi dia macam fresh, dia baru start activate. Then you can pakai for that 1 minggu. Okay? Of course, sejenis produk iaitu EP Skin Booster yang akan dilancarkan 5 hari bulan ini di Korea. Itu kalau guna bersama produk ini lagi power. Tapi itu saya akan takkan cerita malam ni. Itu EP Skin Booster, another machine. Alright? So I want to rumuskan dalam slide ini menunjukkan bahawa program selama 4 minggu ni memang khas untuk merawat kebanyakan jenis kulit, masalah-masalah kulit. Intensif program setiap minggu selama 4 minggu dengan kandungan aktif
yang sangat tinggi dan juga kepekatan yang sangat tinggi, tapi kelebihan dia ialah dia tidak akan menyebabkan kulit kita sangat sensitif ataupun menyebabkan kulit kita rasa terlampau kuat dia punya power. Tidak. Itu kelebihan Atomy. Dia mengkaji sehingga benda ni sangat selamat untuk digunakan oleh kebanyakan jenis kulit. Alright. So, kalau anda ada soalan, anda boleh type dekat Facebook punya komen di bawah supaya nanti kalau saya akan tengok balik komen dekat Facebook, saya akan jawab sebab saya tengah present, saya susah nak jawab komen dekat Facebook. Okay. Alright. Move on. So, 4 MPU ni kalau anda lihat warna dia sangat menarik. Ingat, kod 0 biru, lepas tu kuning kod 1, lepas tu emas kod 2 dan warna purple kod 3. Dan ingat, walaupun ini macam lampu neon, tapi semua warna dia adalah warna yang semula jadi daripada bahan-bahan aktif. Okay? So the first one is we call it advanced hydration. Warna biru. Kalau anda tahu, hydration maksud dia memberikan kelembapan yang sangat tinggi. Okay? Hydration is kod 0. Kedua, Vitaluminous. Okay, kod 1 iaitu kod yang MP yang kedua, kod 1 adalah MP fokus pada vitamin C dan vitamin yang peptide yang sangat high quality dekat situ. Third one is 24K gold infusion. Alright, the kod 2. The last one is called Miracle Rejuvenating. So saya akan ceritakan apakah kandungan-kandungan di dalam semua 4 jenis MPU ni sekejap lagi secara detail. Alright. So, saya akan keluar daripada skrin dulu sebab saya nak tunjuk anda sikit macam mana penggunaan dia. Tapi tak apa, saya akan show you how first. Okay. Kalau anda lihat di sini, dekat penutup ini, okay, nanti saya akan tunjuk anda, dia ada satu penutup. Di mana penutup tu di atas tu sebenarnya terdapat kandungan bahan aktif sebab setiap MPU ada dua benda. Yang bawah tu sebagai kita panggil MPU teras, okay, core MPU. Yang atas tu kita panggil active MPU. Alright, because before you use, you kena activate. That's why you kena buka plastik dia, you kena push. Lepas tu you kena shake. Okay, bila you shake dia akan bertukar warna, maksud dia the MPU is activated. Lepas tu you ganti balik the penutup yang telah anda pecahkan tadi dan anda letak balik penutup yang dibagi oleh Atomy dalam kotak itu dan anda tutup balik dan anda boleh letak di tangan dan guna di muka anda. Okey, anda sapu 2 hingga 3 titik di muka anda. So apa yang berlaku ialah saya akan keluarkan dari skrin saya sekarang dulu. Okey, saya akan keluar dari skrin saya dulu dan saya akan tunjuk dekat video saya. Alright. So, sekejap ya, saya akan okay, so anda lihat di sini kan tadi, this the kotak yang tadi saya nampak tadi, MPU ni, okay. So bila anda buka, saya akan bukakan dia, okay. So anda dapatkan atas ni adalah semua adalah dia punya tudung. So let's say we start with kod 0, right? This is kod 0. So this is kod 0, nampak tak? Okay, kod 0, okay. So this is kod number 0. Okay, kalau kod 0 ni dia punya atas ni ada plastik. Okay, ada plastik. So apa yang berlaku, you kena buka dulu plastik dia ni. Okay, buka plastik dia dulu ni. Sebab plastik dia macam protection supaya dia takkan dicampur dulu. So anda buka plastik ini. Okay, buka plastik ini. Okay, plastik pelindung ni. Alright, can see here. So anda buka. So ingat, yang ini kita pakai first week, right? So kalau anda belum pakai, anda jangan activate dulu. Sebab bila anda activate, anda kena gunakan dalam masa 1 minggu. Paling lambat pun mungkin sampai 10 hari, jangan lebih 14 hari. Sebab disactivate benda ni dia kena pakai secepat yang boleh. Okay? So untuk kalau tak habis, kalau boleh jangan mix. Okay? Soalan tadi dari Aina, jangan mix sebab you go one by one. Maksud dia finish number 0, then you go for 1. So 0 is week 1, right? Week 1. So you buka plastik. Ingat tadi, bawah ini adalah dia punya MPU teras. Okay, the core MPU is sini. So dia dah putih. You see nampak dia putih, ada biji-biji. Okay. Lepas tu dia punya active MPU yang sangat-sangat sensitif disimpan dalam ni. Sebab bila
kandungan-kandungan peptide ataupun active ingredients dia tak boleh terdalam matahari dan dia tak tahan lama kan biasanya kalau dekat skincare. That's why orang susah nak pakai dekat skincare. Jadi Atomy kita simpan dalam tudung ni supaya bila kita nak pakai kita buka plastik tadi dan kita activatekan. So tengok sini ada tekan tekan ni. Okay, watch this. Saya tekan. Okay, I tekan nampak tak? Dia terdapat satu pembuka di atas tu membuka dan yang biru tu telah masuk ke dalam core MPO ni. Alright. So I lepaskan dia and then what happen is I shake. Okay, you just shake. Okay, after you shake, sekejap, goncang sekejap, and then anda perasan dia jadi biru. Okay, so this is sudah diaktifkan. Okay, so what happen is you can biarkan sekejap benda ni. After you shake, you kena shake sekali je. You tak payah shake every time you pakai. Okay, you kena shake sekali je sebab dia untuk aktifkan dia. Okay, and then pada first time bila you aktifkan produk ini, you can let it for a while before you use. But for MPU number 0 Cod 1 ataupun iaitu yang kedua lepas ni yang vitamin C itu you kena biarkan lebih kurang 1 jam hingga 1 jam setengah dulu. First time bila you shake tu you pakai untuk MPU yang ke Cod 01. Okay, Cod 0 tak payah. Once you shake like this kejap you can already pakai. So how to pakai? So that's why tadi dekat kotak ni atas ni dia dah dibagi dia punya penutup, right? So you take out this tudung ni, okay? So this tudung sebenarnya dia ada satu plastik, dia ada satu plastik like this sebenarnya yang protect dia. So you take out this plastik gitu, alright? From the tudung tadi. So you dah mix tadi, right? After you mix, you open this one, okay? So you can see kan, dia punya MPU yang aktif tu sudah dicampur. So you take away this one, then you put back your penutup tadi yang dibagi. Okay, you close it properly. So dia sudah ready untuk dipakai. Okay, so this is already can be used within 1 week. So you just have to tekan and put it on your face directly, sapu ataupun you can put on your hand and then tap on your face. It's up to you how to use it. Okay, so this is how you activatekan your MPU. Okay, this is MPU for hydration MPU 01, Cod 01 untuk minggu pertama. Yes, how to use it? You use it 2 kali sehari, pagi dan malam. Okay, so this one kalau you pakai every day 2 kali, dia akan you roughly finish within 1 week lah. Okay, jangan kedekut sangat pakai lah. So kalau muka besar pun, I think you can still finish in 1 week. Okay, 2 kali pakai, pagi dan malam. Okay, kalau sampai hari ke-7 tu rasanya macam masih banyak lagi, you can use apply more. Okay, it's okay. You can use you can use up to maybe 10 days. Tapi kalau boleh finish within 1 week. This 01 Cod, right? So saya akan masukkan ke dalam slide saya balik. Alright. So this is how the MPU look like and how you activate this MPU. Okay. Now saya balik ke slide tadi Okay. Okay. So seperti apa yang saya cerita tadi, dalam setiap MPU ni tadi dia ada 2 bahagian kan sebelum kita mix tadi. Satu yang atas tadi iaitu dia punya kita panggil active ingredient, active MPU, the core MPU dekat bawah, right? So this is the code yang berbeza when they mix, right? That's why dia ada atas dengan bawah. Okay, so this is the Raja menunjukkan bahawa macam mana active MPU atas tu dicampurkan bila anda activate dia, anda tekan, okay, sejurus sebelum digunakan supaya dia fresh when it mix with the MPU trust. So dia boleh lebih berkesan dan lebih stabil. Okay, bila you mix. Next. So 01 yang warna Cod 0 ni untuk minggu pertama biasanya dia adalah untuk hydration iaitu kelembapan dan dia sebenarnya satu asas. That's why dia nama 0, right? Cod 0. Dia menyediakan asas untuk kulit kita ready for Cod 1, 2, 3. Okay, supaya kita tidak mau Cod 1 masuk terus mengejut. So dia kena slow and steady, right? Cod 0 dulu. Seperti anda tahu kan, kalau biasanya kalau kita lembapkan muka kita, kita bagi hydration, kita prepare the face
ready to accept all the good ingredients coming in cohort 1, 2, 3. So apa 4 jenis rawatan yang saya cakap tadi yang sangat sesuai untuk semua masalah kulit? Satu, anjal. It will lift your face, keanjalan. Kedua, cerah, right? We want to be brighter, right? Ketiga, anti penuaan. Dia boleh reverse our age of our muka. Dan keempat, dia boleh kurangkan kedutan-kedutan pada muka. So dia ada 4 intensif punya treatment for your face untuk 4 minggu berturut-turut. So, kalau anda nak guna bersama Absolute Skincare adalah terbaik. Okay, macam mana pakai? Of course, lepas you pakai pencuci muka, you pakai toner, then you pakai the Synergy Ampoule, right? Then you can use, campur dengan ampoule yang biru Absolute pun boleh, ataupun you boleh pakai sebelah malam sekali saja. You don't have to mix two. Okay, you can kurangkan satu benda. You either kurangkan lotion ataupun you boleh kurangkan you punya ampoule biru tu. Okay, you can alternate pakai. Kalau terlampau rich for you. Tapi kalau kulit anda boleh terima semuanya, then you can use sekaligus. Alright, next one. Okay, so dalam ampoule ni, yang satu benda yang saya nak highlightkan ialah dia boleh aktifkan sel kulit yang lemah. Dia punya peptide itu. Peptide ialah dia punya bahan aktif tu, dia boleh aktifkan sel kulit yang lemah, okey, yang telah lama mungkin dah tua kan. Kita punya skin pun dah letih, kurang bermaya, so dia boleh activate the sel kulit yang lemah. Satu benda yang saya terangkan di sini ialah air yang digunakan untuk ampoule ni kita panggil skin phytogenic water. So air yang digunakan ampoule ni dia sangat special sebab dia diambil daripada tumbuh-tumbuhan ekstrak secara tulen dan dia mempunyai high moisturizing dan sangat purification, menyebabkan kulit kita adalah sangat senang untuk menyerap kandungan-kandungan aktif yang dicampur dalam air ini. So semua ampoule ini menggunakan skin phytogenic water yang berbeza. Okay, contohnya kalau anda lihat cohort 1, dia menggunakan kulit kayu birch punya extraction of the phytogenic water. Kalau cohort 0 is kayu birch. Cohort 01 is sea buckthorn. Sea buckthorn yang telah dan digunakan dalam kita punya Hydra set juga. Okay, 15 kali lebih kuat vitamin C daripada limau, 200 kali lebih kuat daripada buah-buahan vitamin C, dan dia mempunyai vitamin E dan juga flavonoid. Okay, cohort number 2 pula yang 24K infusion ni, dia ada buah ginseng yang bunga tu hanya tumbuh setiap 4 tahun dan dalam masa seminggu, di mana kandungan aktif dia paling bagus, dia akan dituai. So imagine 4 tahun you tunggu, dalam seminggu tu dia punya kandungan paling baik, atomic extractkan dia sebab dia akan memberikan kesan menegangkan kulit. So semua air ini dicampur dengan barang aktif. Okay, that's why kombinasi itu penting. How Atomy kombinasikan all the water, the ingredients supaya dia stabil dan berkesan paling baik untuk kulit kita. Dan cohort nombor 3, dia ada satu air phytogenic water menggunakan buah kaktus. Buah kaktus ni adalah satu tumbuhan yang boleh tahan 100 tahun. So dia akan menggalakkan pertumbuhan sel kulit baru pada muka kita, right? So let's move on to one by one. So untuk setiap cohort ni, saya tak akan ceritakan sangat detail, tapi saya akan ceritakan seberingkas. Okay, dia punya important point, right? Iaitu advanced hydration. So cohort 0, ingat, dia adalah hydration. Okay, kenapa hydration? Sebab dia menyebabkan kulit kita lebih anjal dan lembap, dan supaya dia ready untuk menerima all the good ingredient yang akan masuk melalui cohort 1 and 2 and 3. What is important inside this advanced hydration cohort 0 ialah baby NNF complex. Okay, secara ringkas, kalau anda lihat tadi sebelum Jason kacau tadi kan, dia warna putih, ada biji-biji nampak macam putih dekat dia punya luxina punya cecair sebelum I mix. Okay, actually inside dia ada kita panggil baby NNF complex. Baby NNF complex ni adalah sejenis bahan yang hanya terdapat di dalam banyak terdapat dalam baby punya kulit. Okay, that's why baby punya kulit
dia toing sebab dia ada baby NNF complex. So Atomy berjaya mendapatkan this substance yang sama from the plant, okay, everything, and to give us the baby NNF complex punya kandungan inside our skin. Dan dia ada satu benda lagi kita panggil malachite. Malachite adalah sejenis bahan aktif yang boleh merangsangkan juga kita punya kulit yang lebih lembut dan hydration. Okay? Dan setiap bahan yang dibagikan ke dalam ampule, dia Atomy memberikan kita punya ppm. ppm maksud dia parts per million. Berapa kandungan dia dalam 1 juta. Okay, itu masuk ppm. Sebab kebanyakan produk di pasaran, kalau dia dah bagi bahan aktif tu, mungkin dia tak bagi tahu berapa ppm, parts per million, okay, berapa bahagian per 1 juta, maksud dia ppm. So kadang-kadang kalau produk itu ada kandungan yang bagus, mungkin dia hanya sangat sikit ppm dia, sangat sikit parts per million dia. Tapi Atomy, kalau produk ini, kalau dilihat malachite dia 28,200 ppm, very high concentration. Okay. Lepas tu dia ada satu baby amino bank capsule. Ini yang saya kata tadi, baby NNF, right? Benda-benda yang terdapat dalam kulit baby. Okay. Dan dia terdapat 80,000 ppm, sangat tinggi dia kandungan. Okay. Parts per million, active ppm. Okay. Lepas tu dia ada 8 jenis herba tumbuhan yang pada 30,000 ppm yang boleh menyerap sangat cepat ke dalam kulit kita. Contohnya ekstrak ara, caps extract, acid hyaluronic, rumput salji, ceramide, ekstrak teratai emas, brigutine, semua yang 6 jenis tunjukkan di sini semuanya adalah 8 jenis herba tumbuhan yang terdapat sebagai parts of plant liposome. Okey, untuk penyerapan dan ke dalam kulit. Untuk cod number 1. Cod number 0. Okey, cod number 1 pula. Okey, adalah nama dia Vitaluminous. So bila dengar Vitaluminous, anda tahu dia adalah vitamin, right? Vitamin. Dia macam multivitamin. So lepas kita pakai seminggu, kita punya cod 0, kita pakai Vitaluminous ampule. So dia adalah satu vitamin C yang very highly concentrated and stable. Okay. Dia memenuhi 13 jenis multivitamin. Okay. Dia digunakan tanpa menyebabkan kulit kita rasa sensitif. Dan dia adalah absolute selective brightening cod include inside this ampule. Okay, so that's why dia adalah very highly concentrated vitamin C and vitamin lain. That's why it's called Vitaluminous. So dia ada selective brightening cod yang terdapat dalam absolute punya produk. Okay, 300,000 ppm. Maksudnya 300,000 parts per million. It's very high concentration. Okay, dia ada 13 jenis multivitamin. Okey, yang paling penting 3 jenis vitamin di sini, vitamin B3, vitamin C dan vitamin B5. All these are very important vitamin, especially untuk mencerahkan kulit. Okey, habis kita pakai cod number 1 iaitu Vitaluminous, kita pakai cod number 2 minggu ketiga iaitu kita pakai 24K Gold Infusions. Okey, so seperti biasa sebelum pakai anda kena activate dia lah. Okey, tudung macam biasa buka plastik, aktifkan dia, then goncang dia, then letak penutup, ganti penutup yang dibagi, dan kita boleh biarkan sekejap dan kita boleh pakai. Now, 24K infusion ni adalah sejenis ampule yang mengenai 8 jenis peptide dan 24K emas ampule, okay, untuk merawat kedutan yang dalam, okay, especially untuk bahagian muka yang berkedut. Okey, banyak fine lines, deep lines semua tu, dia akan boleh mampu untuk mengurangkan kedutan. Dia juga ada absolute selective lifting cod. Okey, lifting cod. Selective lifting cod ni seperti terdapat dalam produk Absolute Atomy yang lain, dia ada kandungan tinggi iaitu 200,000 ppm. Okey, iaitu dia punya kandungan parts per million lifting cod. Dan dia ada 7 jenis peptide komprehensif iaitu kita ada Pelimethol pentatide 4 and 6 boosting fat complex. Tak payah tahu apa benda itu, yang paling penting dia sangat baik untuk you punya kedutan, okey, untuk melawan kedutan. Dan dia ada kesan pencerahan, especially kalau 24K gold ni yang dipakai oleh Atomy, boleh memberikan kesan pencerahan dan lifting, okey, menegangkan you punya face. So this is cod number 2.
Number 2, yes. The third MPU. One of the things yang sangat bagus dalam code number 2 ialah kita punya resveratrol. So jenis polyphenol daripada ekstrak benih berry. Dan benda ni sangat susah untuk dapat ya. Kalau kita tengok proses dia untuk harvest this resveratrol ni, okay, dia macam daripada beratus kilo ni dia cuma dapat 1 kilo aja daripada proses tu. Dia dapatkan all these fine ingredients. So sangat-sangat benda sangat-sangat mahal, sangat-sangat susah untuk diekstrak. Okay, hanya pada Atomic MPO Synergy Program ni. Last code nombor 3 ialah Miracle Rejuvenating. Okay, last code ni warna dia purple. Alright. Dan bila dengan rejuvenating ni ialah dia adalah MPL anti penuaan. Okay, dia boleh untuk all the de-aging punya proses, dan paling penting dia sebagai penutup program ni. So sebagai penutup program ni, dia akan melindungi kulit kita. At the end after the treatment, dia akan close and make sure our skin are okay. That's why this code number 3 ni pada last week, 4th week ini, dia dipanggil rejuvenating derma active. Okay, where dia akan menyebabkan kulit kita protected lepas treatment yang intensif 3 minggu. Dan last week dia akan tolong kita lindungi kulit kita. Okay, apa kandungan dia? Dia ada Cell Active Almighty Cod juga yang terdapat dalam produk Absolute, kepekatan yang tinggi 300,000 ppm. Okay, dan dia ada EGF. EGF ini adalah Epidermis Growth Factor. Okay, di mana kalau anda lihat di sini selepas 4 minggu pakai, contohnya dia akan menampak perubahan pada dia punya garis halus, dia punya kedutan, semua itu telah dikurangkan sebab dia mengalahkan epidermis growth. Sebab kalau kulit kita dah kedut kan, so dia akan menyebabkan kita punya epidermal ni, bayang kulit kita tumbuh balik supaya dia akan nampak less ada garis-garis kedutan tu. So kita nampak muda balik. Okay, so this is why called epidermis growth factor, EGF. Dan of course dia terdapat kita panggil NMF, Natural Moisturizing Factor, di mana kulit kita ni terdapat satu lapisan sebenarnya sebagai pelindung semua jadi kepada kulit. So dalam code nombor 3 ni, the last MPU yang kita pakai, dia mengandungi NNF yang akan melindungi our kulit after the 3 minggu yang intensif punya treatment with MPU. So dia akan cover up everything. Okay, protect everything supaya dia end the 4th week with a strong protection to your skin after all the good ingredient masuk. Okay, dan of course dia ada satu lagi produk yang kita panggil Sucrafat, which is help to regenerasi sel baru. Okay, so secara ringkasnya 4 MPU ni saya akan ringkas dalam 4 slide pendek ini. Satu, ingat code nombor 0 minggu pertama advanced hydration. Okay, dia ada ingredient baby NNF, plant liposome, malacca extract. Okay, so untuk kita punya moisturizing dan juga hydration untuk kulit. Code nombor 1 menu kedua Vital Luminous, multivitamin untuk kulit, dan dia ada pure vitamin C untuk mencerahkan kulit kita tanpa menyebabkan kulit kita sensitif. Code nombor 2 ataupun menu ketiga 24K Gold Infusions, khas untuk mencerahkan dan juga pada masa sama untuk menaikkan dan juga mengurangkan kedutan. Kod terakhir, kod 3, Miracle Rejuvenating. Ada 4 peptide utama dan juga dia ada Sucrafat untuk promote generasi sel baru dan juga untuk melindungi kulit kita selepas kita buat treatment intensif selama 3 minggu. Alright. So, itu adalah pengkongsian daripada saya. Okay, sebenarnya saya baru nak pakai sebab saya menunggu produk dihantar kepada saya di Kuching, Sarawak. Jadi tapi malam ni saya punya leader telah merasmikan produk ni awal daripada saya sebab mereka dah terima. So dengan itu saya ingin menjemput 2 orang yang telah mencuba produk ini, okay, untuk mereka kongsi macam mana perasaan mereka dan macam mana produk itu berkesan kepada mereka. So malam ni ada 2 leader kita yang telah pakai, iaitu satu ialah kita ada Diamond Master Rosliza dan kita ada Aina, kita punya Sales Master Aina juga. So nampak Aina dalam kamera belum buka, kita suruh Kak Ros dulu cerita lah. Sekejap, Aina dah buka? Okey lah, kita panggil Aina dululah, boleh? So I will use kita panggil Aina dulu.
Okay, so Aina adalah kita punya sales master yang baru ni dinaikkan ke sales master dan dia pakai code 01 code 0 dah. Okay, selama a few days. So let's ask her how she feel on the code. Okay, so I'll pass my time to Aina. Silakan Aina. Hai, selamat sejahtera semua. Okay, I tak tahulah macam mana I boleh berani untuk mencuba formula terbaru daripada Atomy. Okay, sebab sebelum ni dah pakai skincare Atomy, rasa macam dah selesa sangat dah. Tapi tiba-tiba keluar yang baru ni terus grab dan berani sangat nak cuba. Okay, saya punya skin sensitif dan juga dry. Okay, so pada minggu pertama saya guna yang kod kosong tu memang sangat-sangat best sebab daripada kulit saya yang dry tu jadi day one tu saya pakai memang dah moist sangat-sangat dah. Okay, dah angau dengan kulit sendiri dah tu. Okay, and then pada hari after a week, okay, saya dah start vitamin C. Saya travel sekarang, saya bawa ni dah uncang. Tapi apa yang jadi pada 3 hari yang lalu, saya pergi satu rumah yang mana kat rumah tu banyak sangat debu yang membuatkan skin saya breakout. Okay, and a day after saya baru nak start vitamin C ni. So bila masa breakout tu banyak naik kat sini. Oh, banyak sangat. Okay, breakout disebabkan debu. Okay, so this one sangat-sangat membantu. Okay, bila I pakai pagi, malam I tengok semua yang breakout ni dah kering. Okay, dan dia punya parut-parut semakin pudar. Okay, so I memang wow, gila. Ini produk memang best sangat. So saya rasa macam kalau you all tak try, tak tahulah nak cakap macam mana. Memang kita rasa price dia a bit, tapi dia punya kesan tu immediately. Tahu tak, segera sangat. Okay, dalam condition skin saya yang sensitif, dry dan juga eczema, sangat-sangat helpful. So saya punya experience, please korang grab sekarang, kalau habis I tak tahu tau. Thank you, Jess. Okay, terima kasih kepada Aina. Okay, memang, okay, before I pass to next one, sebenarnya kulit Aina ni dia sangat sensitif tau sebab dia ada eczema and that's why dia punya kulit cannot simply use skincare, and bila cuaca perubahan keadaan, dia punya skin akan ada breakout, ada sensitivity. Tapi like what she said, when she use it, dia nampak perubahan. And bear in mind, harga saya akan cerita kemudian. Okay, harga sebenarnya sangat-sangat murah. Okay, let me cerita kemudian. Kita dengar dulu daripada yang seterusnya. Okay, terima kasih Aina atas perkongsian ringkas tadi. So seterusnya kita akan jemput seorang yang masuk ke arah Siri yang lagi tinggi. Okay, kita start dengan Siri yang bawah. Sekarang ke upgrade Siri lagi, okay? Bukan Siri apa? Bukan iPhone yang Siri. Ini Siri umum, gigi depan. Okay, so beliau juga telah menggunakan Synergy Ampule. Okay, jadi saya ingin menjemput Diamond Master kita, iaitu kita punya Kak Ros untuk berkongsi pengalaman beliau menggunakan Synergy Ampule. Okay, dengan itu kita menjemput Kak Ros untuk berkongsi. Okay, Kak Ros, silakan. Amin. Assalamualaikum dan selamat petang semua, selamat malam. Kak Ros memang jenis yang tak reti pasal skincare dan tak pakai skincare all this while. Cuma Kak Ros tak tahu macam mana boleh terjebak dengan skincare Atomy. Kalau dengar daripada Jason tadi yang 18 tahun dalam bidang kosmetik dan skincare sebelum ni, dia boleh elaborate panjang lebar. Tapi macam Kak Ros memang tak reti nak elaborate sangat lah. Cuma setelah 45 tahun tidak memakai apa-apa skincare, bila pakai yang ni, dia punya perbezaan dia tu wow. Wow, sebab the first 2 days yang Kak Ros pakai, kita boleh rasa dia, biasa kalau kita pakai skincare Atomy yang lain, kita boleh rasa moist dia, kita boleh rasa dia punya lembab dia, dan kita boleh rasa kulit tu halus. Tapi this one,
dia tambah lagi dengan satu lagi which is kita dapat rasa toing-toing tu lebih sikit. So bagi orang yang remaja juga, remaja purba macam Kak Ros ni, dia punya wow factor tu sangat tinggi kot. So rasa sangat-sangat berpuas hati. Then boleh nampak perbezaannya bila sebelum ni tak pernah take care pasal skin, but after 5 series barulah nak jaga. So nak dapatkan balik dia punya keremajaan tu walaupun dah purba, sangat-sangat rasanya a very good experience with Atomy. A very good one. Rasa dia punya lembut tu, lepas tu rasa kulit lebih cerah, rasa kusam tu dah tak ada, and then yang menggelupas sebelum ni tak ada, masalah jeragat apa semua pun rasanya memang hilang lah. Dan Kak Ros memang jenis bukan yang pakai makeup dari dulu, memang tak suka pakai makeup. So bila jumpa skincare yang sangat bagus macam ni, I memang sangat-sangat puas hati, dan even tonight pun memang Kak Ros tak pakai makeup. So that is something yang, satu pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk usia emas. Okay, thank you Jason. Terus, so ingatlah dua orang ni dia orang baru pakai Code 01 tau. Ini belum finish dia punya program lagi, okay? Dia belum masuk lagi, ada yang belum start vitamin, ada yang baru start vitamin, belum masuk 24K dengan belum masuk Miracle Rejuvenating lagi yang last step tu, okay? So bayangkan, belum lagi masuk gear 4, ini baru gear 1 kan. So masuk gear 1, gear 2, gear 3. So okay, yes. So thank you very much Kak Ros for sharing for tonight, and okay, so I'll just buat rumusan tonight. Okay, so apa yang ingin saya cakap di sini ialah a few things to take note. Okay, kalau mereka ada breakout, okay, contoh kalau kulit anda sekarang memang ada masalah kulit jerawat yang okay, mungkin kulit still tak stable, so you boleh treat you punya face dulu, ikut jenis kulit masalah dulu dengan skincare Atomy yang lain dulu. Then once your skin dah better, then you might want to use this ampoule kemudian pun okay. Alright, sebab sometimes kalau muka you terlampau terlampau sensitif, dia belum di-treat lagi ataupun jerawat terlampau teruk pun, it's good that you use any clear system, expert system ke apa to make sure your skin dah okay, then you increase dengan this synergy ampoule pun boleh. Okay, tapi kalau kulit anda memang sudah okay, lama tak service, so I think it's good time to service your face. Okay, ingat harga yang serupa this one in the market berkos boleh capai 5,000 hingga 8,000 ringgit treatment untuk 6 bulan. Tapi Atomy boleh buatkan dalam 1 minggu, satu bulan, 1 minggu, 4 minggu, lebih kurang 1 bulan. Harga dia cuma RM389 saja. Ingat, RM389 for one time treatment. Anda nak berhenti lepas tu tak apa. You can use back your normal regimen Atomy lepas pakai Synergy ampoule, okay. Sebab dia macam you buat a general service untuk muka you. Then after a while, you rasa you dapat commission Atomy macam matching, kadang-kadang you matching 1 minggu 200 plus kan. Kalau rezeki boleh match 2 kali minggu tu boleh lah belanja 1 ampoule kan untuk next month contohnya, right? Kalau hari-hari sudah matching, okay lah, it's okay, you can just buy anytime you want, okay? So for 389 produk yang boleh mencecah sehingga 5,000 in the market with Atomy technology is very worth it, okay? Saya personally baru nak pakai. Okay, so I cannot explain lagi. Tunggu wait on 1 month, nanti saya akan come back to you guys. Tapi I'm sure Aina dengan Kak Ros dah pakai, dah try, so I'm sure dia orang boleh cerita. So you all kalau nak tahu sangat detail, please contact Aina, please contact Kak Ros. Tanya dia in detail, how does it feel, how is everything, dan mereka boleh ceritakan dengan lebih detail kepada anda. Sekiranya anda ada soalan-soalan lain, anda boleh letak bawah komen dekat live video dekat Facebook ni, supaya nanti kita ada masa kita tengok balik dia punya komen, kita boleh reply to your comment di bawah. So bagi mereka yang tak sempat tengok video ni, anda boleh tengok juga sebab saya akan simpan video ni rakaman di dalam Facebook group ini. Dan pada masa yang sama, kalau anda kawan-kawan yang belum dalam group ni, jemput mereka, member anda, member Atomy anda, group kita, anda boleh invite them to the group dan tag mereka untuk tengok video ni tentang produk yang hebat itu, Atomy
Synergy MPU Program System ni. Okay, so itu saja daripada saya. Nasihat selamat malam semua dan please be safe, stay safe. Okay, ingat jarak 1 meter, pakai mask bila anda keluar, hand sanitizer Atomy sentiasa bersama anda. Okay, stock up sikit hand soap, hand sanitizer, takut nanti orang habis beli. Vitamin C, probiotik, hemohim, keep some for your immune system. Alright, so let's doakan supaya kita punya case akan kurang dan kita akan putuskan kita punya next wave ini yang akan datang. So let's pray for the best for everyone. So stay safe, take care, and I see you when I see you. Okay, so good night everyone. Selamat malam. Bye bye. Good night. Bye. Good night.